Honorable MDC ni calling attention to Bujak, জনস্বার্থে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চিকিৎসালয়ে পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাসমূহ আরও উন্নয়ন সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্পর্কে গভীর দুঃখের সাথে বেলাইখানা খামানি বিশিংতেই সানা কালায়ও অ্যাকচুয়ালি চিনি এডিসিনি যে সাখাম নরক যতন সাইমানো হাউস স্যার অনারেবল স্পিকার চিনি কাইথামসে সাকনাই নক দङ অনলি 3 কাইসা দङ চিনি খেরেংবার CSC সেন্টার তাই কাইসা দङ বীরচন্দ্র মনুও চিনি চিকনসা প্রাইমারি সেন্টার তাই কাইসা দङ শিকারিবাড়িও আবো সাব সেন্টার হনিবে মায়া আবো লাইক কাইন্ড dispensary aro chini nok suda sikurui aro only khoroksa multi-purpose tai khoroksa jidia achogi tongu table kari chair kari abhaike obosta abo ek shomoyo sikari bariwo returnees Thangnairokno skill training khainen bagi je nok khlai dite mane ajago borok achoglai tongu ekeke chini tui kormoni primary health center ni obosta aro 10টা বেড নিবাগি প্রভিশন তংমানি আর চিনি খরক থাম শাক নাইনে দङ ফিয়াবা আজাগো শাক হামনকনি এমন দুর্দশা আশুকে বাইজাক কালাইজাক দङ আবো যে কোনো সময় কাইসা দুর্ঘটনা অঙ্গিমানো অবাহে অবস্থা কাহামকে আর স্বাস্থ্য পরিষেবাবো মায়াং দংখা অবাহায় থাংনাই সালো যে সরকার তংই থাংনাইরক নরক যদি তমুং অব নাই নাইখাকে মাননাই থাংনাই বিগত 25 বছর বা এর আগে চিনি ওর এডিসি যে হাফাংচাই থাংনাইরক এডিসি আমচাইনি সাখাম নগ্ন টোটালি মথাগৈ রাজ্য সরকার চালাকথুন হাইনি সারেন্ডার দিনানি পক্ষে সামতাঙি দংমানি গাইরেং বুকসা जों ফাইমানকে নাথিং কিছু করিছেন ওর এডিসি নি ইয়াগো সাখাম 13টা ডিপার্টমেন্টনি বিসিङाव হেলথ ডিপার্টমেন্ট কাইসা जों ইয়া ফাকা नाई चिनी खेरेंबार CSC सेंटर कैसे एक्सरे मेशिन पर्यंत तब जों एक्सरे पर्यंत जों खालामैया ब्लाड बैंक पर्यंत चिनी करी एक्सरे जों खालामैया अ जागाव चिनी कैसे पीडियाट्रिशियन करी गायनेकोलॉजी करी चिनी और चाइल्ड ताई ताइमनि सार्जन खरकसा करे अथच नरक ताउ जुदि चिनी खेरेंबार CSC साकनाय नकनि तंनो दरक नायखाके आङो ओभारभिउ मासमान कारणका बिगत सरकार तामो ख्लाइकलांथांगा चिनि एडिसिनि साकनाय नकनो आबनो किसा ओभारभिउ रिनाय एरपरे जों तामो ख्लाइनो नायतं आबनो नरकनो सानाय अबंखा चिनि CSC सेंटर नि को चिनि CSC सेंटर नो ना प्राइमारी ना सब डिविजन ना FRU होंगे बचनो 3 जना डॉक्टर रिनानि को तो माने NHM न होते आबोरिया सब डिविजन खाइनानि के सब डिविजन घोषणा खाया प्राइमारी सेंटर तनिया अबाहि के कसारा तनि जाका जनो हाकंग बया तुयो बया अबाहि खाइ तनि जाका नो फान जनरिया अबाहि के तनि जाका अथच नरक खाना के वाना ए प्रत्येक दिन चिनरस खेरेंबार साक नाइ नगो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट नि रुगिर तिप्रासार रेफार होय फायो प्रत्येक दिन नरक खोज खबर खाइ नाइ दि प्रत्येक दिन इवन तब कोविड वैक्सीन ने 18 अबाव निजे वैक्सीनेशन खाइमेनि चिनि CSC सेंटर जतनि काहाम रेकर्ड खाइयासन अब अचीवमेंट फुरुगमाखा चिनि मीडिया चिनि सोशल एक्टिविस्ट बरक अवेयरनेस कैंपेन इवन जननुगमनि लगे लगे सोशल मीडिया प्रचारमन लगे लगे जत जागाव तब वैक्सीनेशन चिनि तिप्रासारनो जोंखा वारि मानखा कारण तब प्रॉब्लम के चिनि तमो समस्त डिस्ट्रिक्ट नि रुगी रो चिनोर फाइ जाम खाइ फाइ चिनोर फाइ रेफार फाइ खेरेंबार साकनाय नबसे थांनाय बुबाग्रा चिनि महाराजा आरो थांनायो आरो ऑक्सीजन कंसंट्रेटरियो जों बार थांनायो काहाम खायनाय बगै ताबो गै चिनि तिब्रासार जतन खेरेंबार साकनाय नबा फाइनाय जतन और रेफार फायो किन्तु चिनि खरकसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर करै जों असहाय चिनि ब्लाड बैंक करै ब्लाड नांखांके जों आरो डाइरेक्ट जीबीबो मा कयहनो ब्लाड बैंक मा कयहनो एक दिन परे 6 घंटा 12 घंटा परे जों ब्लाड तुबि और ब्लाड मारो अबं खाचिनि सिचुएशन तब जागारि मैया जों अ जागाव इके जों तामो खायने जों
chini Tipramo tha edishi Haphang phaimani loge loge jotoni sei chung kotor chini Maharaja priority dikha health sector na chung kaham ke ma khainai chung media we don't want big hospital but best hospital chung khainai ni bagi tabo imang nukja Thangnai 27 tarik Thangnai mas ni 27 tarik onor joton Simon khana honorable chief minister senior kherang baro oxygen plan kaisa asori klang thangmani Maharaja khud bobai chief minister no request khai chinoro bahino oxygen ni songko tongimano Tiprasa ro bahino covid 19 manja kage oxygen mani amimano aboni bagi chinoro kaisa oxygen ko plan rifaidi himabai 150 liter per minute ni kaisa chini thanibo oxygen plan asogrin ni tabo already samung choleu tongo obongkha Puila Maharaja ni netritwe chung puila success oxygen plan asogrin next Tripura hastio kebuni thanio apro chung oxygen concentrator karena theboi oxygen je nangai tongnai bugi Sakham yarono oxygen rimano abo chini knowledge ni baire tongmani kintu bubagra boni personal capacity be boni personal link by khai chini aro সারা ত্রিপুরা বড় বড় তংসাইমিয়া চিনি খেরেং বারো ওইয়া ফানো তাবো 35টা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর তঙ্গ বুবাগ্রাম নিজে অবাহিকে ফাতানি তুবই ফাইকা ইভেন তে 25 অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর চিন্তাবো সবাইনে চীনা আবো বাইতাবো সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন তঙ্গ চীনর তমুনো 50 জনা 100 জনা ফাইফানো চুং বরগনা আপাতত তাবো অক্সিজেন চুং রিমানো অর চুং লুকুরগনো সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন রিমানো তাহুতে বুকুক সং চীনর সিএসসি হেলথ সেন্টার ন্যাশনাল লেভেল নি বরম পর্যন্ত সে চিঙর মানজা আগেও অথচ অবন মৃত প্রায় অবস্থা অবন বুথানাই অবস্থা থাং তংনি কারেন্ট কাহামকে চিঙিয়া সালবা কারেন্ট তং কাহামকে ফেন চলিয়া আকো চলিয়া অবহাই जों জলরকমাং ও জাগাও নাইট গার্ড করি সিস্টার করি নার্স করি ডক্টর সি কাহাম করি চিনিয়া বনি বাগৈ চিনি second is meeting in chungkhaya specialist at least khorogru specialist doctor nanani bagi ching isiwo pass khaya abo abo takino advertisement dinai abo gynecology anesthesia surgeon te pediatric chung khorogru no tabo oro doctor na hanai chung abo tabo চিন্তা খাই tong chini Maharaja ni netritwe o health poriseba no খেরেংবার দুই কর্ম তাই শিকারিবাড়ি ও তিনটা হসপিটাল ন সাজগনানি বাগে তাই সিএসসি ন সেন্টার খাইয়ে जों বাহাইকে তাই বই হেল্প ন বেস্ট সার্ভিস রিমান আবনি বাগে চিনি তিনি বহাইনো ফাতার হাস্তেনি চিনি ডিপিআর সামনে এজেন্সিস রকজন বাই গণ গণ ফাই মালাইলাই দङ তাবো তাই গैसा কক্তমাকা হামুখা অব जों राज्य सरकारनि थानि कोविड नि सिचुएशन चिनि बुबाग्रा राज्य सरकारनि थानि आवेदन खाइमानि ओ कोविड नि सिचुएशन तिप्रासा जत्तनि से प्रॉब्लम हेल्थ रांकरै बांग्ला ककमाया हिंदी माया इंग्लिश माया जिबिओ फाइगांगे বিভিন্ন ধরনের গঙ্গবর তামে অসুবিধা গলাই ককমায়া নি বাগে বইবাই ঠকে জাগো বা বইবাই বিভিন্ন ধরনের হ্যারাসমেন্ট আবনি বাগে এট লিস্ট বই অরনি অর্থিকে অরন থিনাই অরন নাইদে অরমায়াকে জন্য নগকি ফিল হদিনি মাবাই অবনন जों বেস্ট কাইসা পরিষেবা খাইনানি বাগে जों কাইসা সনামই নানি তাংবতাং না হারই দङ হিকে जों थांनाय 27 तारिखआव যখন माननीय मुख्यमंत्री राज्य मुख्यमंत्री फाइमानिया फाइप्रो जों बनि थानि 28 कोटी रां सानै जों साननानै आफरो जों ब्रिफ खाइगा ताम ताम चिन थानि करे विगत सरकार तामो खाइ क्लांगथांगा एडिसि चिनि खेरेंबा तुइ कर्मताय अंकनि परिका थामना आफरो चिनि माननीय मुख्यमंत्री 30 कोटी टाका जन रिनायनि क्लंगखा एके जों आबनो रमैनो जों ताबो सामुं ताङै दङ फाइनान्सियल दाक्ति दाक्तिनो जों ताबो गबनो स्वास्थ्य परिसेबा जेहेतु कोविड नि पेंडेमिक सिचुएशन बाहिगे लुकरनो साखामनि सेफ साब्रिमान लुकरनो चिनि तिप्रासा आसु
bisikbama romoi Sakhamni sebmayang Thangnairokno chini edisi Haphangni bisingti baike jeng Sakham rimanai aboni bagai samung tangi tong phainai salo jeng nurse nanai phainai gobangma chini 150 ta bed ni bagai jeng tabo samung tangi tong even jeng hatar haste bai tayap khai porjonto jeng tabo chini Tripura hateo cardiology ro koroi jeng neurology ro koroi specialist doctor no porjonto jeng birkhum baike ori tui oro operation oro treatment khainai bagai jeng kaisa samung badang khainai bagai sep nai tong ani koimongka ani request ke obo tonglai jot chini oro honorable adong chini MDC chini joto members house member of no chini Tripura has chini ADC Amchai chini titi ADC ni only tinta Sakham no but ADC kabangma Amchai rajya sarkar ni porika thamo tongo sunamja still kabangma porika thamo tongo primary center tongo sub center tongo doctor koroi phiokjagia hospital katal no স্বাস্থ্য পরিষেবা করে আবার অন্য চালু খাইনানি বাগে রাজ্য সরকারনি তানি जों জোরালোভাবে ও হাউসনি প্রস্তাব রনি আং কয়মরিনাই তমুনো রাজ্য সরকার মুচু চালনাই মুচি আনকে এডিসি আমচেনি তিপ্রাসা আমচেনি আসাকনাই নরন বরক জন ইয়াফারি রুথন উইথ স্যাংশন পোস্ট উইথ এভরিথিং जों চালনানি রাজ্যতে আমনবাগে আং কয়নাই চিনি হাউসনি বিসিংতৈ जों আবো কাইসা রাজ্য সরকারনি থানি প্রস্তাব নাহারনানি অংথন তাই সমস্ত এডিসি এলাকানি ত্রিপুরা সারনো সুস্বাস্থ্য ও বাহিকে जों স্বাস্থ্য দিক দিয়ে সচেতন তন্মান বরণ কাকে তন্মান আবার নেনেন বাগে হামবাই যতন